Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd wa khassa ba'da ash-shuhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadail yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين حضرات الكرماء والفضلاء والأمراء وأحباء الأعزاء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersua dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga segala langkah kita, usaha kita, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang sedang mendapatkan kesulitan semoga Allah mudahkan dia, yang sedang banyak masalah semoga Allah bukakan pintu jalan keluarnya. Oleh karenanya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa,
yaitu berupaya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah tokoh revolusioner dunia yang telah mengubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Ahibai fillah, hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani atau 2 Rabiul Akhir. Rabiul Awal, bulan Maulud sudah kita lewatkan dan sekarang kita tepatnya berada di tanggal 2 Rabiul Akhir atau bertepatan dengan 28 Oktober 2022, di mana 94 tahun yang lalu Indonesia bergemuruh dengan adanya ikrar yang dilantunkan oleh seorang muslim yang berasal dari Sumatera, yaitu Muhammad Yamin, yang dikenal dengan ikrar Hari Sumpah Pemuda. Ketika itu Muhammad Yamin beserta Sugendo memproklamirkan mereka berjuang dengan bangsa Indonesia. Para pemuda dengan gigih memproklamirkan, menyatukan bangsa Indonesia dari Bon Java, Bon Sumatera, Bon Islamik dan lain sebagainya. Semua dari nusa dan bangsa disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ikrar itu di hadapan para bangsa Indonesia mengikrarkan bahwasanya kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tumpah darah tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gemuruh ini menyatukan rakyat Indonesia untuk bersatu menyelamatkan negara dan bangsa dari para penjajah yang telah memporak-porandakan negara kita, negara Indonesia, yang wal akhir Indonesia mendapatkan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Maka seorang pemuda, jadilah pemuda yang tangguh, muslim yang tangguh. Innal fata may yaqulu ana wa laysal fata may yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu adalah mengatakan inilah saya, bukan karena bapak presiden akhirnya diangkat menjadi menteri, diangkat menjadi gubernur, tapi innal fata man yaqulu ha ana. Dialah mengatakan ini saya, bukan karena orang tua saya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari juga Rasulullah mencontohkan, ketika itu Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah pernah mengucapkan di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan, mata alqa ikhwani, kapan aku berjumpa dengan saudara-saudaraku, kapan aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat berdiri, di antara salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Wahai Rasul, kami yang berada di sini, kami hadir di hadapanmu, kami berkumpul denganmu, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian bukan saudara-saudaraku.
Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Heran lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian melontarkan suatu pertanyaan. Kalau kami semua yang hadir di sini, kami berjuang denganmu, kami berjihad denganmu, wahai Rasulullah. Lantas siapakah yang kau maksud dengan saudaramu? Rasulullah menjawab, ikhwani adalah ikhwati unasun amanu bihi wa yaltaqi bi. Ikhwani unasun manusia yang beriman kepadaku, manusia yang bersolawat kepada aku, namun dia tidak berada di hadapanku. Dia yang hidup setelahku, yang hidup bukan pada zamanku, dia yang hidup setelah wafatku. Unasun amanu bi, manusia yang beriman kepadaku. Kemudian wasallau bi, kemudian dia beriman, bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang wajar. Beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau berjumpa dengan Rasulullah, dia duduk bersanding dengan Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab dia cinta kepada Rasulullah, wajar, pantas. Beliau hidup dengan Rasulullah, segala jiwa dan raga beliau keluarkan demi berjuangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita beriman dengan Rasul dan kita bersolawat kepadanya, itu hal yang luar biasa. Manusia inilah yang didudukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh akhlak kepada kita semua dengan 3 hal yang disebut dengan karimah, hasanah, dan azimah. Hasanah artinya baik. Seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua kudu baik kepada anak, suami harus baik kepada istri, istri pun harus baik kepada suami, rakyat harus baik kepada pemimpin, pemimpin pun harus baik kepada rakyat. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini akan membuat persatuan dan kesatuan untuk membulatkan umat Islam menjadi kokoh. Karena kawacandra di muka, kita sekarang merupakan kawacandra di muka, penggemblengan diri di suatu tempat untuk menjadi muslim yang sejati, muslim yang tangguh untuk melewati dunia yang sangat banyak berbeda-beda ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada surat Luqman, seorang tua dengan anaknya memberikan contoh kepada anaknya dengan perbuatan tingkah laku akhlak yang baik. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat 12. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Luqman Al-Hakim adalah seorang miskin, pandai kayu, tukang kayu,
Dia bukan dari golongan para ulama, dia pun bukan golongan para anbiya, tapi namanya Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Karena keteguhannya dia mendidik, membina rumah tangga, menjadikan anak-anaknya dia yang dicontohkan di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian mengajarkan kepada anaknya juga, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sebesar atau sekecil apapun perbuatan baik atau buruk yang engkau kerjakan, baik apabila engkau sembunyikan di langit yang tinggi, atau kau pendam di dalam bumi yang dalam, atau kau letakkan di dalam batu yang keras, ya'ti bihallah, semua akan datang balasan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latif khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah kisah yang Allah gambarkan kepada kita semua, cerita kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Selayaknya bagi kita, seorang anak muda-mudi, orang tua hendaknya merangkul yang muda, merangkul yang tua yang muda. Semua mengajak untuk kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga gambaran cerita ini menjadi pandangan buat kita semua. Banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan segala pekerjaan kita. Apabila kita bersolawat dalam satu hari saja kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam satu hari 100 kali kita bersolawat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita akan dimudahkan hajat kita sebanyak 100. Man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah, 30 min hawaijid dunya wa 70 min hawaijil akhirah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda, 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya sebanyak 130 hajat akan Allah tunaikan selama ia hidup di dunia, dan 70 hajat insya Allah akan Allah tunaikan hajatnya di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan kesadaran untuk mendidik dan menjadi orang tua. Semoga menjadi terinspirasi dari kisah tersebut, sekaligus menjadi anak, jadilah anak yang taat dan berbakti, anak yang patuh kepada orang tua, agar bisa meraih keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat kelak, agar menjadi khairul ummah, khairul bashar, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar wa iftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin nabil mukhtar wa alil akhar wa sahabil aghyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحرم، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sufufakum baina taswiyat as-sufuf min tamami shalah. Lurus, rapikan saf untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah
ولوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن في ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام علينا ربنا بالسلام وعلينا الجنة دار السلام تبارك ربنا وعلينا هذا الجلال والإكرام إلى حضرة النبي المصطفى وآله وأزواجه وذريته وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وعمامنا خالاتنا وسلنا وفروعنا، خصوصا الموقفين والمتصدقين والمؤسسين لهذا المسجد. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا مولانا يا معبود، إليك المستكى وأنت المستعان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلال حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك أن ترزق عقلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا ثابتا راسخا ويقينا صادقا خالصا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.